बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं उस इल्म के साथ जो सदियों से दिलों में छुपा है। हर रोज़ कुछ नया सुनते हो, लेकिन आज जो सुनोगे वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मैं जो बात कहती हूँ वो तजुर्बे की बात है, इल्म की नहीं, असर की बात है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बहुत दिन से तलाश थी इस टाइप की वीडियो आपके साथ शेयर करें, तो आज मिल ही गई। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत गौर से सुनिएगा। डॉक्टर शराफत अली साहब का बयान है, उनकी ज़ुबानी है। कलौंजी और मेथी दाने के हैरत अंगेज़ फ़ायदे, ये सारी बातें उनकी ज़ुबानी कही गई है और ध्यान से सुनिएगा। सेम टू सेम वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो बहुत गौर से सुनिएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कलौंजी और मेथी दाने को इस्तेमाल करने से पहले क्या इन्हें कूटना चाहिए, यानी इन्हें एक पाउडर या सफ़ूर बनाकर इस्तेमाल करें? तो ध्यान से सुनिए, ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये डॉक्टर शराफत अली साहब की ज़ुबानी है। कलौंजी और मेथी दाने को कूटना नहीं है। जी हाँ, कभी भी इन्हें कूट कर इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं ये खड़े ही इस्तेमाल करना है। तो चले देखते हैं ध्यान से तैयारी का तरीका। आपको बस इतना करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो और ज़्यादा नुकसान दे, बिल्कुल नहीं नुकसान करेगा सिवाय फ़ायदे के। तो सिर्फ इसमें चाहिए 100 ग्राम कलौंजी दाना और 100 ग्राम मेथी दाना। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस यही आपका नुस्खा तैयार है, यानी दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। अब सवाल आता है कि डॉक्टर साहब इसे इस्तेमाल कैसे करें, क्यों करें, ये इस्तेमाल क्यों करें, इसकी वजह क्या है, किस लिए ये है फ़ायदेमंद? तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये जो नुस्खा है कलौंजी और मेथी दाने का, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये हज़ारों बीमारियों के लिए शिफा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये जो नुस्खा है सच में लाजवाब है। सिर्फ मौत को छोड़ करके कलौंजी हर बीमारी के लिए शिफा है। मैंने इसे लाखों लोगों को पिलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क, हर जगह लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कमाल हो गया। एक मिस्र के भाई ने मुझे बताया कि 5 साल पहले आपने मुझे ये नुस्खा बताया था। मैं 5 साल से लगातार इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए भाइयों बहनों, कितना मुज़िर, कितना मतलब कोई भी बीमारी को ये मात दे सकता है सिवाय मौत के। तो क्या ही बात है, जब वो 5 साल से पी रहा है तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा। तो आगे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूँ। मिस्र के भाई ने डॉक्टर साहब से कहा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और दोस्तों आइए जानते हैं इसमें क्या क्या मिलाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नुस्खे को और असरदार बनाने के लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें और मिलानी है, वो भी आपके किचन में ही मिल जाएगी। पुदीने के पत्ते लगभग 1 इंच का टुकड़ा, अदरक यानी कुछ पत्ते 4-6 ले लीजिए और धो लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और 2-3 इंच का टुकड़ा खीरे का, यानी 2-3 स्लाइसेस ले लें छोटे छोटे काट कर। इन सबको डालिए। अब इन सबको 1.5 गिलास पानी में डालिए। कलौंजी दाना, मेथी दाना, अदरक का और खीरे का टुकड़ा, पुदीने का पत्ता। अब इसमें पानी डाल दीजिए, वो जो 1.5 गिलास है, और इसे रात में भिगो दें और इसे सुबह और शाम खाने से आधा घंटा पहले पी लीजिए इस पानी को। ज़रूरी बातें और सावधानियाँ क्या है, कई भाई बहन कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसे पीने से थोड़ा जलन होती है पेट में, तो या फिर गर्मी जैसी लगती है, या कभी कभी खुजली महसूस होती है। तो सुन लीजिए, ये सब शरीर से गंदगी निकलने की निशानी है, यानी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जब कुछ दिन लगातार आप पिएंगे तो आपके जो अंदर का जहर है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और जब निकल जाएगा तो शुरू में हल्की सी गर्मी या जलन महसूस होती है, मगर डरिए मत, ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि शिफा की निशानी है, यानी आपको फ़ायदा मिलेगा।
اور اس کی کتنا آپ کو استعمال کرنا ہے، صبح خالی پیٹ کتنا لینا ہے اور شام کتنا لینا ہے، یہ سب آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو کے آگے بتا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا. صبح خالی پیٹ لینا ہے، شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہے. دونوں وقت صرف 1.5 گلاس پانی پینا ہے. دونوں ملا کے بس اتنا ہی پینا ہے. دونوں وقت 1.5 گلاس یعنی 1/2 مطلب پونا گلاس صبح پی لیجیے، پونا گلاس شام، یعنی 1.5 ہو جائے دونوں ملا کے. بس اتنا ہی یاد رکھیے. یہ پانی نہیں ہے، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے. حدیث اور رحمت، یعنی یہ حدیث میں کیسے آیا ہے اور اللہ پاک نے کیسے آپ کے پاس بھیجا، یہ بھی اچھے سے دیکھ لیجئے، سن لیجئے. اور یہ کوئی نیا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ ہمیں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. یہ آپ کو میں نے شروع میں ہی بتایا، کیونکہ میں نے آج نہیں اپنے بچپن میں بھی سنا ہے. میرے نانا ابو کہتے تھے کہ بیٹا، وہ ہمیشہ کھاتے تھے یہ کلونجی، صبح باسی بو، تو ہمیشہ کہتے تھے بیٹا کلونجی کھایا کرو. تو اب سوچئے جسے بتانے والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہو، جسے لانے والے جبرائیل امین ہو اور وہ بتانے والا خود اللہ تعالیٰ ہو، تو پھر اس میں کیسا شک. آخری بات میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی علاج کرنے سے پہلے یہ ضرور سمجھیے کہ بیماری آتی کیوں ہے، آنے کی وجہ کیا ہے. اگر وجہ نہیں سمجھیں گے تو علاج کا اثر آدھا رہ جائے گا، اور وجہ جان لیں گے تو علاج صرف آدھا ہی باقی رہے گا. اور یہی حکمت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ہر چیز کو سمجھو پھر علاج کرو. اور آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ روز صبح شام اس نسخے کو اپنائیں گے اور تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آرام ملے گا. اور کن کن چیزوں میں ملے گا؟ شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، اسکن پرابلم اور بہت سی پرانی بیماریاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. شرط صرف ایک ہے، صبر اور یقین. یعنی دھیرے دھیرے صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں. ڈاکٹر شرافت علی صاحب کہتے ہیں یہ پانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی شفا ہے. اور صبر سے یعنی تھوڑا سا اس پہ صبر و تحمل کا کام لے اور انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس میں چھپا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو نیکسٹ ٹاپک کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے بنا کر لکھیں، کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائیں. اور یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو پھر اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں. آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. علم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن اثر اسی کی بات میں ہوتا ہے جو دل سے نکلے. اللہ آپ سب کو صحت اور سکون دے، آمین یا رب العالمین. اب جو سنا ہے اسے آزماؤ، کیونکہ اصلی علم تب پورا ہوتا ہے جب عمل میں لایا جائے. ہر بار ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر بات دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ صدقہ جاریہ کے طور پر، کیونکہ صحت بانٹنے سے بڑھتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.